उदयपुरनि राजस्व कलाक्षेत्रआव कग्रोबाय गोरों बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायनि फिल्ड सारा चार्जे आसामा साल पालायमानो गिदिंगै कायजा पान्दा खालायजाखा पान्दानो जेंसारा वैरेखा गुमति हांकर परिषदनि आजुफां सपन अधिकारी लगेव तंखा कक्थमते हुकुम तांखरनि तांफां रतन विश्वास म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयरमैन शीतल चंद्र मजुमदार आकर्षण कराक सालो कग्रोबाय गोरों बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायनि फिल्ड सारा चार्जे आसामा साल पालायमानो गिदिंगै कक्थमते हुकुम तांखर गुमति डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ते उदयपुर म्युनिसिपल काउन्सिलनि चुबा चुबाय हास्ते बरम रिमा पान्दा संसाका उदयपुरनि राजर्षि कलाक्षेत्रआव आसालो पान्दा जेंसानाय अंगै मानजाखा गुमति हांकर परिषदनि आजुफां सपन अधिकारी कक्थमते हुकुम तांखरनि तांफां रतन विश्वास हांकरनि रंग तांफां लखन चंद्र दास खुकफां अंगै मानजाखा मंगना फोरोंनाय नायफिलनाय रों फोरों गोरों डॉक्टर आशीष कुमार बादिया बरगनो कारैबो आचुकफां अंगै मानजाखा उदयपुर म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयरमैन शीतल चंद्र मजुमदारनो खबै जुदा जुदा मंगना वानसो गोरों सै गोरों बरग रक मानजा बायखा आबनो कारैबो जुदा जुदा रोंनबनि सोरोंनाय जुग रक ते हास्तेनि गोरों गोरों थाइनि रोजाब गोरों मोसा गोरों रक आरो मानजा फायबायखा पान्दानि पहिलाव कक्थमते हुकुम तांखरनि रोजाब गोरों रकनि खुक्तै बन्दे मातरम रोजाब मुंनि बिसिंतै पान्दानो जेंसारवै रोजाखा और सालनि दांसाव मानजा फायनाय रक बंकिमचन्द्रनि लांमा कथमानो दैवै कगलाम खलाय लायखा जेतैखे जेराय सोरोंनाय रक दै सोरोंनाय जुग रक बंकिमचन्द्रनि लांमा कथमानो साइमाना तैहनै आबनो कारैबो बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायनि आसेमा सालनो रोगसावै मांफ्ले रिग बातायमुं तै ककबखाल सैना बातायमुंगो जेरक पहिला ओल नैते ओल थामो गचाखा बरक जतनो बरमनि सकात याफार जाबायखा पान्दाव मानजा फायनाय सोरोंनाय तै सोरोंनाय जुग रक बेलायनो खातं थकलायजा ছাত্র ছাত্রী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তারা এটাকে গ্রহণ করা উচিত ছিল কারণ আমরা যারা এই মনি ঋষিদের নিয়ে বিভিন্ন সময় তাদের জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠান করি বিশেষ করে স্কুল ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে আমরা আমন্ত্রণে গুরুত্ব দিই কেননা তারাও যাতে তাদের যে জীবনী সম্পর্কে জেনে তাদের মতো নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই জন্য প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমি অনুরোধ করব এটা শিক্ষামূলক একটা অনুষ্ঠান আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা অনুষ্ঠান আমি পুস্তকের মাধ্যমে ওনার জীবনে যা জানি তার থেকেও আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে বক্তাদের যে বক্তব্য থেকে আমি যেটা উপলব্ধি করব অন্তরঙ্গন করব সেটা আমার জীবনে অনেকটা সহজভাবে সহযোগিতা করার একটা উপায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার তাই আমি আমার আলোচনার বিরিডপুর কক্ষরা।